हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानामूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सुधी जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचना आम आलोचना करने जाऊँगी जी 18 दिन महाभारत युद्धर जो गोटे ओड़ी कली जुगरे बाकी रही बोली पंचसखा माने तांगर मालिका शास्त्र रे ही आलोचना करछंती। अच्युतानंद महापुरुष मालिकार नाम है शिवकल्प नवखंड निर्घंट रे सी कथा लिखिले। कली जुगरे महाभारतटी ओडिशा भूई प्रमाण बहुल ओडिशा भूई प्रमाण उत्कल रे सबोधवती होइब ठिके ठिके राम शुण। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ए कली जुगरे महाभारतटी ओडिशा भूई प्रमाण जो गोटी ओली महाभारत युद्ध बाकी रही द्वापर जुगर कली जुगरे हेब। आउ जदि कली जुगरे हेब शिष्य रामचंद्र पचारे गुरुदेव ताले से द्वापर जुगर योद्धा माने मध्य कली जुगरे से बड़ी योद्धा माने युद्ध करेंगे महाभारत युद्ध रे ना बाबू रे केवल द्वापर नुह 4 जुगर योद्धा माने कली जुगरे जन्म होती। 18 दिन महाभारत युद्धर जो गोटी ओली बाकी रही से गोटी ओली युद्धटी जो कली जुगरे हेब से 4 जुगर योद्धा माने जन्म होती से गोटी ओली युद्ध रे युद्ध करी तांकर युद्धर आशा मेंटेबे ना। हे गुरुदेव तारे को जगार से योद्धा माने सब जन्म होते गोटे जगार जन्म होते ना ना ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडर विभिन्न क्षेत्र रे विभिन्न स्थान रे विभिन्न देश रे ये सब योद्धा माने जन्म होते। ज्ञानी गुणी मंडली मालिकार से अच्युतानंद लिखिले बोले होइब महा सामारा देशा देशा मध्य अति प्रबल जे पृथ्वी होई जीवनार खार सुजने जे पृथ्वी होई जीवनार खार सुजने पृथ्वी होई जीवनार खार सुजने होइब महासमर देश देश मध्य अति प्रबल जाई फुललो पृथ्वी होई जीवनार खार। तेणु देश देश भितर युद्ध हम गोटी ओली महाभारत युद्ध अनेक या कहती तृतीय विश्व युद्ध। योगीराज अरविंद मध्य कही 1900 मसीहा पर ये युद्धर जो संभावना को आम कल्पना करिपरिबा पूर्वर नुहे। तेणु जदि गोटे ओली महाभारत युद्ध जाकि तृतीय विश्व युद्ध भाव निकट भविष्य संगठित होगा बाकी अच्छी हवा जाऊँगी। तेणु अच्युतानंद महापुरुष को बाबू रे 4 जुगर योद्धा माने एथिरे सब भाग नेबे जे माने जन्म होइछन। बोले अस्वस्थ माजर मानी रे 3 मल जनमी
ଥିବେ ଗୋପତାରେ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଯୁଦ୍ଧରେ କେ ତାଙ୍କୁ ପାରେ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଯୁଦ୍ଧରେ କେ ତାକୁ ପାରେ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଯୁଦ୍ଧରେ କେ ତାକୁ ପାରେ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ। ଅସୁସ୍ଥ ମା ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃପୀ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛି ଅସୁସ୍ଥ ମା। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁଠାରୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ ମାରାତ୍ମକ ଯୋଦ୍ଧା କିଏ ଥିଲେ? ସବୁଠାରୁ ବଳଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା କିଏ ଥିଲେ? ଆପଣ ମୁଁ କହିବି ଭୀଷ୍ମ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ବରଦାନ ପାଇଥିଲେ ନା? କାହିଁକି ନା ସେ କହିଥିଲେ କୁନ୍ତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମାରିବି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ହାତ ଧରିକି ଚଲେଇବା ଶିଖିଛି ତାକୁ ମୁଁ ମାରିବି ନା। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କି? ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧେୟାନୀ ଆପଣ କହିବେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ନା, ସେ ମଧ୍ୟ ଧନୁରେ ବାଣ ଯୋଖିଲା ବେଳେ ତଥାପି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ତାଙ୍କ ହାତ ଥରେ, ଯୁଦ୍ଧ ସିଏ ସ୍ଥିର ଭାବରେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଧନୁରେ ବାଣ ଯୋଖନ୍ତି ତଥାପି ତାଙ୍କ ହାତ ଥରେ, କାହିଁକି ଯାହାଙ୍କର ହାତ ଧରି ଚଲେଇବା ଶିଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାରିପାରିବେ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଥରେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ହାତରେ ଧରିକି ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଧନୁର ବାଣ ଶିକ୍ଷା। ସେଇ ହାତ ତାଙ୍କର ଥରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳ ସହିତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କର୍ଣ୍ଣ ନା, ଜାଣିନେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଙ୍କର ଭାଇ, ଏ ସତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିନେଇଥିଲା, ସେ କୁନ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିନେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପାଣ୍ଡବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କଲାବେଳେ ବିଜୟ ଧନୁ ଯେତେବେଳେ ତା ହାତରେ ରହୁଥିଲା, ପରଶୁରାମ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିଜୟ ଧନୁ, ସେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କଲାବେଳେ ତା ହାତ ଥରୁଥିଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳ ସହିତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ହିଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ରହିଥିଲା। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ ବା କୌରବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଜଣେ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳ ସହିତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ତୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ କ'ଣ ଅଣଦେଖା କର, ତା ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା। ଅର୍ଜୁନକୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ, ମାଳିକାର ନାମ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକା। କହିଲେ ବାବୁରେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କୃପୀଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସେଇ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ଏବଂ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେ ମରି ନାହିଁ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଅମର ହେଇକି ଅଛି। କୋଉଠି? ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଜରମାନୀରେ ତିନି ମଲ ଜନମୀ ଥିବେ ଗୋବତାରେ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଯୁଦ୍ଧରେ କେ ତାକୁ ପାରେ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଯୁଦ୍ଧରେ କେ ତାକୁ ପାରେ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଯୁଦ୍ଧରେ କେ ତାକୁ ପାରେ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧେୟନ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ତାକୁ ପାରେ? ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କ ନା କେହି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାର ସମକକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା କେହି ନଥିଲେ। ବୋଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କି। ତେଣୁ ସୁଧିୟାନୀ ସେଇ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ କଳିଯୁଗରେ। କୋଉଠି? ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଅମୁକ ଏଇ ଜାଗାରେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଓଳି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କଳିଯୁଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଜର୍ମାନୀ ସଙ୍ଗେ ସାମାର ରୋଷିଆ କରିବ ବାରକୁ ବାର ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ପରାସ୍ତ ହେବନି କର ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ସେ ପରାସ୍ତ ହେବନି କର ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ପରାସ୍ତ ହେବନି କର ଯାଇ ଫୁଲଲୋ। ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବା ନ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅତୀତରେ ଜର୍ମାନ ସହିତ ରୁଷିଆ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି। ଯେଉଁ କଥାକୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଗାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକାର ନାମ ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକା। ଜର୍ମାନୀ ସଙ୍ଗେ ସମର ରୁଷିଆ କରିବ ବାରକୁ ବାର। ବାରକୁ ବାର ରୁଷିଆ ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ସତ ହେଇନି। ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧର ସେଇଭଳି କିଛି ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେଲାଣି? ଯୁଦ୍ଧର ସେଇଭଳି କିଛି ମୀମାଂସା ହେଲାଣି? ନା, ପରିଣାମ କିଛି ଯୁଦ୍ଧର
उभय पक्षर बहुत मरुचंती तेणु महापुरुष कहते बारंबार युद्ध कले सुधा जर्मनी सह परास्त हेबनी कर ऋषिया परास्त हेब पुणी कहले भूरी स्रवा देशे जन्म लभिची असुर वंशे जाई फुललो युद्ध करिब हरसे जाई फुललो से युद्ध करिब हरसे जाई फुललो युद्ध करिब हरसे जाई फुललो आउ क्यों योद्धा ना भूरी स्रवा आम कहूले अस्वस्थमा बंचिकी अच्छी ता मथारू मणि भगवान काढ़ी नहीं जाइए अभिशाप देइचंदी रे अस्वस्थमा द्रौपदीर 5 पुत्र को तो विनाश कलु निरपराध पिला मानक मो अभिशाप दौची तू मरबू ना अमर हो जो क्षत घाटी तोर सुखब ना सब बेले दुख कष्ट अरे तू सड़ी 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 एमती संसार बंची रही द्वितीय है किए ना भूरी स्रवा जो भूरी स्रवा युद्ध महाभारत युद्ध है बेले कौरव मानक पटे रही युद्ध करुला एवं प्रतिथर घोड़ा को आणिक रथरे जोखिब युद्ध कर महाबलशाली जो भूरी स्रवा महान योद्धा महावीर सी से घोड़ा को जोची सारा रथरे बसला पसंद मो भली जो योद्धा वीर योद्धा ये दुर्बलिया घोड़ा गुड़िक रथ टाणवे मुझे बसिक जा युद्ध करी ना पसंद होनी ताको खोली देकी घोड़ा शाले नहीं बांधे आसिकी पुणी आहरी घोड़ा आणिकी बांधुला रथ उपर घोड़ा बांध सारिकी रथ उपर जो छिड़ा होता बसुला ये भी पसंद आसुना ना आंको धरिकी मुझे युद्ध करें ताकू खोलिकी नहीं पुणी घोड़ा शाले बांधिकी पुणी आहरी अन्य घोड़ा को आणिकी रथरे जोखुला तथापि सी मत पसंद आसुना यही बांधिकी खोलिकी नहीं रखा बांधा आनी पुणी नहीं खोली देकी नहीं घोड़ा शाले रखीदे यही भाव में 18 दिन महाभारत युद्ध सरीगला तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली से ही भूरी स्रवा जे कि 18 दिन महाभारत युद्ध करना गोटे ओडी कड़ी जुगर जो महाभारत युद्ध हम से युद्ध कर कौटी जन्म हो सी रामदास पचारे कले गुरुदेव सी कौटी जन्म हो कहतु कौटी जन्म हो के भूरी स्रवा देशे जन्म लभिब असुर देशे जाई फुललो युद्ध करिब हरसे जाई फुललो से युद्ध करिब हरसे जाई फुललो युद्ध करिब हरसे जाई फुललो ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जानी अतीत आम आलोचना करिचे कथा कौ कथा ना 5 जन योद्धा द्वापर जुगर जहाँकर युद्धर आशा मेटे ना कली जुगर से जन्म होती गोटी ओली महाभारत युद्ध युद्धर आशा मेटेबे ये कथा आम आलोचना करदे कि ये जो योद्धा मैंने कौटी जन्म होते कली जुगर से कथा आम कही ना आप जानी रखु कौटी कौटी से जन्म होते जहाँकि जाई फूल मालिकार अच्युतानंद एक कथा कहते बोले बाबू रे कौटी जन्म होते ना भूरी स्रवा चीन देशे जन्म लभिब असुर देशे जाई फूल युद्ध कर हरसे चाइना रे जन्म होती किए ना भूरी स्रवा बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की आउ किए कौटी जन्म होते महापुरुष लिखिं जाई फूल मालिकार अमेरिका अभिमन्यु जन्म लभिब अर्जुन सानो जाई फुललो युद्धरे देशने भानु जाई फुललो युद्धरे देशने भानु जाई फुललो युद्धरे देशने भानु जाई फुललो अमेरिका अभिमन्यु अभिमन्यु जो जन्म होती अभिमन्यु वीर बाल बेलाल सेन को धरी संगर जाई फुललो दिने कर महासमर तेणु से अभिमन्यु अर्जुन पुत्र अर्जुन सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु से कौटी जन्म होते कलिजुगे गोटी ओली महाभारत युद्ध युद्धर आशा मेटेबे ना महा कहले अमेरिका अभिमन्यु अमेरिकार जन्म होते मालिकार लिखाई आम मनरू कहूना आप विश्वास करतु न करतु आत्मा अमर आत्मा मरे ना ये शरीर बरंग नूतन पोशाक पिंधि पुराणा पोशाक बदलला भली जड़े व्यक्ति से भाई जीवात्मा ये पुराणा स्वर छाड़ी पुणी नुआ स्वर धारण करे कारण जात सी ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत मृत्यु जमी सत्य मरीगला पुणी जीवन मध्य जन्म मध्य सत्य
ସେଇଥିପାଇଁ ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ ପୁନରପି ଜନନମ ପୁନରପି ମରଣମ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ। ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଉଦାତ କଣ୍ଠରେ ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଜୀବାତ୍ମାର ଜନ୍ମ ଅଛି, ଜନ୍ମ ହେଉଥିବ। ତ ସେଇଭଳି ଯଦି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ, 18 ଦିନର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ର ବିହର ଯଦି ମରିଛନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ, ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ଗୋଟିଏ ଭଳି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇ? ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯାଇପୁର ମାଳିକାରେ କହିଲେ। ଆଉ କିଏ ନା ଘଟୋତ୍କଚ ଜାପାନରେ ଜନ୍ମ ଲଭିଥିବ, ଯାଇ ପାତାଳେ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ସେନାପତିର ସଙ୍ଗରେ, ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ସେ ସେନାପତିର ସଙ୍ଗରେ, ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ସେନାପତିର ସଙ୍ଗରେ, ଯାଇ ଫୁଲଲୋ। କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ କି ନା ଘଟୋତ୍କଚ କି ଭୀମପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାକୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ବାଣରେ ବିନାଶ କରିଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ପାଇଁ ରଖିଥିଲା ସେ ବାଣଟି, ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦତ୍ତ ଶକ୍ତି ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲା ଘଟୋତ୍କଚ ଉପରେ, ଘଟୋତ୍କଚ ମରିଗଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଘଟୋତ୍କଚ ଗୋଟିଏ ଓଳି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ସେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ନା ଘଟୋତ୍କଚ ଜାପାନରେ ଜନ୍ମ ଲଭିଥିବ, ଯାଇ ପାତାଳେ ଆଉ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ସେନାପତିର ସଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ପାତାଳେ କରିଛି ଘର ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଜାଣେ କୌଶଳ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ମାରିବ ଦମନ ବଳ, ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ମାରିବ ଦମନ ବଳ, ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ମାରିବ ଦମନ ଘର, ଯାଇ ଫୁଲଲୋ। ପାତାଳେ କରିଛି ଘର ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଜାଣେ କୌଶଳ। ପାତାଳରେ ଘର କରିଛି ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ମାରିବ ଦମନ ବଳ, ଦମନ ବଳକୁ ବିନାଶ କରିବ। ତାହେଲେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ଆମେରିକା ଦେବ ବଳ, ଲଣ୍ଡନକୁ ଦେବ ନୂତନ କଳ, ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ବ୍ୟମ କଳ, ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ବ୍ୟମ କଳ, ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ବ୍ୟମ କଳ, ଯାଇ ଫୁଲଲୋ। ଆମେରିକା ଦେବ ବଳ, ଲଣ୍ଡନକୁ ଦେବ ନୂତନ କଳ, ଦେବ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ। ଏବେ ଯେମିତି ୟୁକ୍ରେନକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଆମେରିକା, ତା ଆଗକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ। କ'ଣ ଦେବ? ଉଡ଼ା ବୁଡ଼ା ବ୍ୟମ କଳ, ଉଡ଼ା କହିଲେ ଆକାଶ ବାହିନୀ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ, ବୁଡ଼ା କହିଲେ ନୌବାହିନୀ ନାଭି, ସ୍ଥଳ ବାହିନୀ, ଏ ତିନି ବାହିନୀର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବା ଯୋଦ୍ଧା ଯୋଗାଇ ଦେବ ଆମେରିକା। ବୁଝିଲେ? ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଓଳି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ। ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ? ଲଣ୍ଡନକୁ ଦେବ ବଳ, ଆମେରିକା ଲଣ୍ଡନ ଏବେଟି ମେଳ, ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ପୃଥ୍ୱୀ କରିବେ ଚଳ, ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ସେ ପୃଥ୍ୱୀ କରିବେ ଚଳ, ହଳ, ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ପୃଥ୍ୱୀ କରିବେ ଚଳ। ହଳ, ଯାଇ ଫୁଲଲୋ। ଏଇ ଦେଶମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବି ନା ଗୋଟିଏ ଓଳି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ କଳିଯୁଗରେ ବାକି ଅଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ, ତାହା ହିଁ କରିବେ। କିଏ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବ, କିଏ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଓଳି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁ ହେବ, କିଏ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ, କିଏ କାହା ପଟେ ରହିବ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆଉ କେଉଁ ଯୋଦ୍ଧା କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ନା ଲଣ୍ଡନରେ ଧୃତ ଦୁମ୍ନ କଳି ଶେଷ କୋଷେ ହୋଇବ ଜନ୍ମ, ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ପତ ତାହାର ଜନ୍ମ, ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ପତ ତାହାର ଜନ୍ମ, ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଗୁପତ ତାହାର ଜନ୍ମ, ଯାଇ ଫୁଲଲୋ। ଲଣ୍ଡନରେ ଧୃଷ୍ଟଦମନ, ଦ୍ରୌପଦୀର ଭାଇ ଯିଏ ଧୃଷ୍ଟଦମନ, ଦ୍ରୁପଦଙ୍କର ଯେ ପୁତ୍ର, ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳକୁ କେଉଁଠି? ଲଣ୍ଡନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ କହିଲେ।
आउ गुप्त ताहार जन्म ता जन्मटी गुप्त थी समस्ते जानीपर ना चिन्ह पारे ना कहले अंधदूत राष्ट्र जाण जन्म लभिब ईशान कोणा जाई फुललो दमन संग तेरण जाई फुललो दमन संग तेरण जाई फुललो दमन संग तेरण जाई फुललो सथी जाने यही योद्धा माने यही देश रे जन्म होते कलिजुग शेष बेले जिते गोटी ओली महाभारत युद्ध हम देश देश भितर युद्ध होकर योद्धा मैंने यही देश रे जन्म होते पुणी समस्ते गोटी ओली महाभारत युद्ध रे युद्ध करी युद्धर आशा को मेटेबे मालिकार अच्युतानंद महापुरुष जाईफुल मालिकार ये कथा को लिखिंट ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन ये विषय आम आज शुणिले तो आसतु आज तो समय हो बाणिकी विराम देवा श्री प्रभुंकर नाम नहीं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम बोल रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 बज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम बोल रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुथी जानी आज आसंद बाणिके ठारे विराम देवा पुणी आसंता अध्याय भेट होगा रोचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।